हेलो फ्रेंड, ମୁଁ ସୋବେନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଞ୍ଚଳ କେଏସ୍ ଟେକ୍କୁ। हेलो फ्रेंड्स, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଛି ଆନିମେସନ୍ ବାଲା। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଏବଂ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେଭଳି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦରକାର ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତା ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଲଗ୍ଇନ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଇମେଲ୍ ଦେବେ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇମେଲ୍ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବେ ଏଠି ଆପଣ ସେଇ ଇମେଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ନ କରିକି ବିନା ଲଗ୍ଇନ୍ ନ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବିନା ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେନି ସଫ୍ଟୱେର୍ର। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ମୋର ଇମେଲ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ୍ ଭର୍ଜନ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଫୁଲ୍ ଭର୍ଜନ୍ ଦରକାର ତ ଏଠି ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରିବେ। ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଫଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଥିବାରୁ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେନୁ ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମେନୁର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି। ନ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ନୂଆ ଆନିମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସିବ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡର ଦରକାର ଆପଣ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ରିସେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲୋକାଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଅନଲାଇନ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରିସେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଏବେ ଇମେଜ୍ ବା ନେଇକି ଆନିମେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ ଯାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଥିବ ଆଗରୁ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅନଲାଇନ୍କି ଯାଇ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ସେଭ୍ ଥିବ ତ ଏଠି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ସେଟିଂ, ଯାହାକି ଆପଣ ସେଟିଂ ଯାଇକି ତାର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅଟୋ ସେଭ୍ ଟାଇମ୍, କେତେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଟାଇମ୍, ପଜ୍ ଟାଇମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସ ଡ୍ର ଟାଇମ୍, ଇମେଜ୍ କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ରହିବ, କେତେ ପିକ୍ସେଲ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏବାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ। ଆପଣ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଏବାଉଟ୍ ହେଲ୍ପକୁ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ ମାଗିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିପାରିବେ କିବୋର୍ଡ଼ ଦେଇକି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫାଷ୍ଟ, ସ୍କ୍ରାଇବ୍ A to Z। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦରକାର, ଯଦି ପୁରୁଣା ଭର୍ଜନ୍ ବାଲା ଦରକାର, ପୁରୁଣା ଟାଇପ୍ର ମେନୁ ଦରକାର, ପୁରୁଣା ଏଠି ଆସିପାରିବ। ନୂଆ ବି ଚାହିଁଲେ ନୂଆ ବି ଆଣିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଏଠି ନ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ନ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମେନୁ ଓପନ୍ ହେବ। ମେନୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍, ସେଭ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି କଟ୍, କପି, ପେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେଉଁ ପଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସିବ, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ବଟନ୍, ତାପରେ ପ୍ଲେ, ତାପରେ ସେୟାର, ତାପରେ ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ। ଏଠି ଆପଣ ରହୁଛି ଯଦି ପେଜଟିକୁ ଆପଣ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍, ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ। ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍, ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଫିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି।
ये अच्छे इमेज ऐड टेक्स्ट ऐड एंड चार्ट ऐड तो इमेज मुझे गोटे ऐड करुँच देखो ये आपको गोटे सर्च बार अच्छे जो कि आप सर्च करें जहाँ भी इमेज दरकार इंटरनेट कनेक्शन देकी जहाँ भी आप इंटरनेट कनेक्शन देकी सर्च करेंगे तो सीटी आप इमेज शो कर तो आप नहीं मेन पेज को नहीं पारे तो ये देखो आप अच्छे इंपोर्ट फाइल जैसे आप स्टोरेज रू आप निजे भी इंपोर्ट करेंगे जहाँ भी आप दरकार तो मुझे भी नहीं जाऊँगी फोटोटी ओपन करेंगे इंपोर्ट हो तो ये देखिए इंपोर्ट है पाखे गोटे एमती पेज देखो तो पेज रे दुटा ऑप्शन अच्छे जो ड्रॉ एंड मूव फर्स्ट सेकंड अच्छे रिवेल एंड स्केच तो आपने फास्ट देखिए ड्रॉ रे रखिबा तो ड्रॉ रखले आप कौन करेंगे ना तार कम हो को टाइप रो इमेज टी देबो ड्रॉ करके देबे ना मूव करके आसीबो माने इमेज को टाइप रे आसीबो तो ड्रॉ था हमर फास्ट तो मैं प्रिव्यू करियो तळे देखंतु रिवेल अछि स्केच रिवेल कहले रिवेल ही था आपण देखंतु प्रिव्यू टी केमति देखो तो देखि परथे वीडियो टी एमति ही आसुछि इमेज टी देन आम मुविंग करवा देखो मुविंग कले आपंकर ये देखो ऑप्शन दौर को साइड लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन कॉर्नर जहाँ भी जो पट आप इमेज आने चाहते से पट साइड आनीपर तो ये प्रिव्यू करेंगे देखो कॉर्नर थिला कॉर्नर ही आसला जो साइट रो आप चूज करें से साइट रो ही आस तो ये देखो ड्रॉ करिबा ड्रॉ पर सेकंड ऑप्शन रे मैं रखिबा स्केच स्केच को प्रिव्यू करे देखि परथे आपण ए टाइप रो इमेज टी आसुचे तो देखि परथे तापर को इंपोर्ट कर दियंतु देखो इमेज टी आसी जाइए तापर आम आउ गोटे इमेज नवा ये सब्सक्राइब वाला ही मन अच्छे तो ये गोटे आप ऑप्शन देखिपे कि आपको आपण जो इमेज को आपण एडिट करने चाहिए देखो अप एंड डाउन कॉर्नर भी छोट बड़ करें आ गोटे कथा अच्छे मूव भी करें जो भी नहीं रखिपारे तो एवं डबल क्लिक जदि करेंगे इमेज उपर ताको एडिट ऑप्शन ओपन हो एडिट भी करें ग्राफिकल इफेक्ट दे पारे ड्राइंग करें सब कुछ करें प्रिव्यू देखिए आम देखो आप वीडियो एमती ही आसो तो फ्रेंड देखिए फुल स्क्रीन रहूनी तो फुल स्क्रीन रखा पेपर करना एंड रे जो इमेज टी रही है क्लिक करंतु एवं तले देखि परथे सेट कैमरा टू करंट पोजीशन तापर क्लिक कर रिव्यू करंतु तापर देखंतु वीडियो टी एमती आपन पर आसुची बस ये ठीक अछि तो अपन एटी टेक्स्ट मध्ये ऐड कर पारे मु टाइप लिखेस्टिक मैनेज फ्रंट अपन फ्रंट मैनेज कर परिबे इमेज तो मो पाखरे ये दुटा ही डाउनलोड अछि बाकी एगरा सब आपन को डाउनलोड करे पड़े तो ए फ्रंट चूज करछे तो ये आप देख पारे आपन को जदि पैराग्राफ लिखछन पैराग्राफ टी लेफ्ट कॉर्नर रे रहइबो कि मिडिल रे रहइबो कि राइट रे रहइबो आपन एट कलर मध्ये चेंज कर परिबे ये देख पारे टेक्स्ट आछि बॉर्डर कर परिबे तो मुझे रख दे प्रिव्यू करवा देख पारे वीडियो एमती क्रिएट होती अपने वॉइस जब ऐड करते चाहते वॉइस ऐड कर पारे म्यूजिक जब ऐड करते म्यूजिक ऐड कर पारे कट कर पारे कॉपी सब ये किसी कर देखो जो शेयर को जी शेयर को गला डाउनलोड आप स्टोरेज रे डाउनलोड कर पारे यूट्यूब रे शेयर कर पारे फेसबुक रे भी शेयर कर पारे तो फ्रेंड्स एमती को आपण मैंने जानते कि ट्रायल वर्जन तो डाउनलोड ऑप्शन अच्छी बट डाउनलोड हेनी कारण फुल वर्जन हेले जाइए डाउनलोड हम तो कौन करवा ना गोटे तरीका अपलाइबा जोटा कि पीपीटी फाइल देखिए पीपीटी फाइल ऊपर क्लिक करियो पीपीटी फाइल ऊपर क्लिक करने आपंकर प्रोसेसिंग हम
भिडियोटी आप जिते लेंथ हो टाइम अनुसार प्रोसेसिंग चलो प्रोसेसिंग चलती बाकी प्रोसेसिंग सरलापर आप एमती गोटे पेज ओपन हे जोटि आप चूज करेंगे कौटी आप फाइल टाक रखिए तो मो डेस्कटॉप रे ही चूज करुँच देन ये आप ऑल फाइल्स करदे तापर ये आप ना लिखिदेवे जहाँ भी आप ये करेंगे जो ना सेव करेंगे तापर डन कर दिखाँ तो डन कर सारापर आपणकर सेव हो जाए डेस्कटॉप रे अभी चलो देखिए डेस्कटॉप रे तो ये देखिपे तापर आप कौन करेंगे ताको राइट क्लिक करी से वीडियो ऊपर ओपन विथ के जी तापर ताको VLC मीडिया रे नचेत आपणकर जहाँ भी अच्छी सिस्टम रो म्यूजिक प्लेयर विंडोज म्यूजिक प्लेयर जो आपन ताको ओपन करेंगे तो ये देखिपे वीडियोटे आप सामने बट जो लिखुची बैकग्राउंड रे वीडियो स्क्राइब ट्रायल वर्जन से काटि पारे कारण से ट्रायल वर्जन तो एमती ही दब जब आप फुल वर्जन आणुचंदी ताहले सेटा पेपर व्हाइट ही आस। सो फ्रेंड्स आप देखिले कि केमते गोटे सिंपली आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कर परिवे तो जदि वीडियोटी आपको भल लगी ताले लाइक कमेंट शेयर आउ सब्सक्राइब मध्य करंतु पाखरे थिया बेल आइकन को दबाई दियंतु। सो बाय बाय एंड टेक केयर।